अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छे दोस्तों और बहुत प्यारे बच्चों। हाउ टू डील विद रूड पीपल। आपने पूछा कि इन्हें डील कैसे करें। पहली बात तो कोशिश करें कि इन्हें डील ना ही करें। कोशिश करें कि इन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर रखें, वो चाहे कोई भी है। मैं बड़ी सख्त बात कर रहा हूँ। और बदतमीज़ या रूड लोगों को बनाने में बहुत बड़ा किरदार हमारी बर्दाश्त का है। शायद आपकी ज़िंदगी क्या है सूफी, क्या अंदर जाना है? खुला हुआ है दरवाज़ा, नहीं जाना। रूड बंदा तब होता है जब हम उसे बर्दाश्त करना शुरू करते हैं, जब हम उसकी जायज़ नाजायज़ उल्टी सीधी रूडनेस हरकतें बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त करना शुरू करते हैं। या फिर हम फ़ायदा उठाते हैं कमज़ोर लोगों का, या फिर हम फ़ायदा उठाते हैं मजबूर लोगों का। कमज़ोर लोग वो हैं हमें मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं माड़ा बंदा मिल गया, उसको लड़ने के लिए भी तैयार हैं, वहाँ बहादुरी दिखाने के लिए भी तैयार हैं, वहाँ ताकत दिखाने के लिए भी तैयार हैं। और वहीं पे अगर हमें ताकतवर बंदा मिल जाए तो हमारे दांत बाहर निकल आते हैं। कमज़ोर बंदा आगे से क्या करेगा? वो तो बर्दाश्त करेगा ना, वो तो उसके पास तो इतनी ताकत नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है, इतना हौसला नहीं है कि वो उसे जवाब दे सके। लेकिन उससे भी ज़्यादा कसूर मजबूर, जहाँ पे वो मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, वो फैमिली होती है। वो घर होता है या रिश्तेदार होते हैं या कज़न्स होते हैं या उसके अपने होते हैं, जहाँ पे उसका बस चलता है। वो बहुत करीबी दोस्त भी हो सकते हैं। अरे भाई, दोस्त हो, घर वाले हो, जो भी हो, उसे बताओ कि ये बुरी हरकत है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम तुमसे डर रहे हैं, हम तुमसे खौफ खा रहे हैं, हम इज़्ज़त में, एहतराम में और असल में मजबूरी में हम तुम्हें बर्दाश्त किए जा रहे हैं। एक्चुअली हम उसे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, हम उसका भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। क्योंकि ये दुनिया है ना, दुनिया में हर वक्त आपने घर में बैठ के तो शेर नहीं होना ना, घर में बैठ के तो आपने उद्यम नहीं मचाना, आपने बाहर भी निकलना है। बाहर लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जिन लोगों से हमारा वास्ता नहीं है, उन्हें दो ही काम किए जा सकते हैं। या तो उन्हें इग्नोर करें, मतलब वो हम बड़ी उर्दू में और पंजाबी में कहते हैं कि ये ठक ठक काम शुरू हो गया। हद है यार, मैं जब रिकॉर्डिंग करने बैठ, हेलो, थैंक यू, सॉरी। ओ भाई, तुम कर लो पहले। तो जिन लोगों से हमारा वास्ता डायरेक्टली नहीं है, उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, उन्हें हमें इग्नोर। मैं जो ही बात शुरू करता हूँ, आवाज़ आ रही है आपको? लगे रहो। लेकिन क्या हो सकता है, बर्दाश्त। लेकिन मैं रूडनेस को बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ, इत्तफाक है ये। तो यहाँ हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि सिचुएशन है क्या। कोई हमसे रूड हो रहा है, कोई डायरेक्टली हमसे बदतमीज़ी कर रहा है, या महज एक इत्तफाक है, या बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा गलत फहमी हो जाती है। कोई कुछ और कह रहा होता है, कोई कुछ और मतलब होता है, हम कुछ और समझ जाते हैं और हम उसमें उलझ जाते हैं। तो है, टॉपिक पे वापस आते हैं। अगर तो हमारा डायरेक्टली कंसर्न नहीं है उन लोगों से जो रूड हो रहे हैं या रूड हमारे साथ हो रहे हैं या किसी भी वजह से, तो हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए, हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए और जान छुड़ानी चाहिए। दूसरी कैटेगरी का मतलब है कि हमारा कहीं ना कहीं उनसे किसी न किसी तरह का वास्ता है। कहीं ना कहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, एक तो डायरेक्टली हमारे अपने फैमिली, हमारे घर के लोग, दूसरा हमारा लार्जर फैमिली रिलेटिव्स, और तीसरा हमारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल के क्लास फेलोज़ भी हो सकते हैं, और वर्क प्लेस भी हो सकती है।
یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہمیں ڈیلی بیسس پہ ملنا ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہم نے زندگی میں انٹریکشن کرنا ہے. ہم انہیں اوائڈ بھی نہیں کر سکتے، ہم انہیں اگنور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ روز کا واسطہ. تو دیکھیں آرگنائزیشنز میں تو ظاہر ہے لگاتار بدتمیزی اور لگاتار روڈنس کو برداشت کرتا نہیں ہے، اسے رپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے بڑی اچھی طرح سمجھایا بھی جا سکتا ہے. آپ اپنے کسی سینئر کی ہیلپ لے سکتے ہیں، کسی اتھارٹی کی ہیلپ لے سکتے ہیں اور انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ جی یہ پرسنل لیول پہ کوئی آپ کے ساتھ روڈ نہیں ہو. ایک ڈانٹ ڈبٹ روب شوب یہ سب چیزیں بھی تمیز کے دائرے میں ہی اچھی لگتی ہیں اور اسے ہم روڈ نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی آپ کے ساتھ اسٹرکٹ ہے، اگر کوئی اپنے پرنسپلز پہ اسٹرکٹ ہے، اگر کوئی کام کے معاملے میں سختی کر رہا ہے تو وہ روڈ نہیں ہوگا. وہ ڈسپلن اگر چاہ رہا ہے تو وہ اسے ہم روڈ نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر کوئی روڈ ہو رہا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی رپورٹ کریں یا انہیں ڈائریکٹلی آپ شکایت کریں، شکوہ کریں، گلہ کریں اور انہیں سمجھائیں کہ یہ پروفیشنل چیز نہیں ہے، یہ پرسنل چیز ہے اور پرسنلی آپ یہ نہیں کر سکتے، کسی بھی کیپیسٹی میں نہیں کر سکتے. چاہے آپ کسی بھی بڑے سے بڑے اتھارٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی سے پرسنلی روڈ نہیں ہو سکتے، بدتمیزی نہیں کر سکتے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انہیں سمجھایا بھی جا سکتا ہے، انہیں روکا بھی جا سکتا ہے، انہیں رپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں میں آپ سے بولوں گا، جو میرے سننے والے ہیں میں ان سے بولوں گا کہ ہر جگہ بالکل ہی شرافت دکھانے والی نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل شرافت کے الٹ کام شروع کرتے ہیں، لیکن آپ کی پرسنالٹی بھی ایک فارم پرسنالٹی ہونی چاہیے. لوگوں کو یہ دنیا ہے نا، دنیا میں ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا آپ کو، تو لوگوں کو بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اس بندے کے ساتھ کس حد تک ہم نے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہم دیتے ہیں، ہم دوسروں کو، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ برداشت کرتے ہیں، تو برداشت کر کے یا ہم کہتے ہیں اچھا خیر ہے. ایک تو ہمارا کلچر میں یہ بہت ہے خیر ہے خیر ہے خیر ہے، وہ خیر کرتے وہ بندے کو ہم اتنا آگے لے جاتے ہیں، اتنی دور لے جاتے ہیں کہ نہ اس کی واپسی ممکن ہوتی ہے اور پھر وہ سارا ریلیشن شپ ایک دم دھماکے سے ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کا بھی اینڈ آ جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا، وہ لمٹ سے آگے گیا اور یہاں تک چلا گیا کہ آپ کی برداشت سے باہر ہو گیا. تو برداشت کرنے میں یہ بہت بڑی قباحت ہے جو آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ایک وقت گزر جاتا ہے، دوستیوں میں بھی، ورک پلیس پہ بھی، رشتہ داریوں میں بھی. اور گھر کی بات تھوڑی سی الگ ہے، لیکن گھر میں بھی دلوں میں تو بات آ جائے گی نا. تو یہاں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات میں کرنا ضرور چاہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی اپنا ہے، آپ کی کوئی فیملی میں ہے، آپ کے قریبی ہے، دوست ہے، تو بھی اگر آپ برداشت کیے جا رہے ہیں تو اس کا نقصان کر رہے ہیں. اپنا تو کر ہی رہے ہیں لیکن اس کا بھی نقصان کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ برداشت کرنا، ناجائز چیزوں کو ختم کریں. تو اسے یہ ریئلائز آہستہ آہستہ کروائیں، اسے یہ سمجھائیں کہ بھائی یہ چیز تمہیں سوٹ نہیں کرتی. یہ فکرہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یاد کر لیں، یہ بچوں کے لیے بھی یاد کر لیں، کیونکہ اس فکرے سے وہ انسان برا نہیں مانے گا. سیدھا اسے یہ نہ کہ تم بڑے بدتمیز ہو، تم بہت ایسے ہو، تم بہت ویسے ہو، تو انسان الٹا چلتا ہے. تو اسے بولیں کہ تمہیں یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، تمہاری پرسنالٹی کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی. تو وہ بندہ سوچنے پہ مجبور ہوگا اور یقین رکھیں کہ گریجولی اس میں تبدیلی آئے گی. دو کیٹیگریز ہے نا، ایک ہے ہی ایسا اور ایک کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ دل کا بڑا اچھا ہے لیکن ذرا منہ پھٹ ہے، ذرا بدتمیز ہے، ذرا ارے بھائی بدتمیز ہے، منہ پھٹ ہے تو اسے بتاؤ کہ بھائی یہ بات آپ کو سوٹ نہیں کرتی، یہ کام نہ کریں. تو اس کے دل و دماغ میں یہ بات جائے گی ضرور. اور وہی بات میں دوبارہ کروں گا کہ اگر مختلف لوگ یہ اسے بولیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اس بات پہ سوچے گا. ہم بتاتے ہی نہیں ہیں، روڈ ہیں یا جیسے بھی ہیں، ہمارا کوئی نہ کوئی واسطہ تو ہوگا نا جو ہمیں فرق پڑ رہا ہے یا ہمیں ڈیل کرنا پڑ رہا ہے. راہ جاتے لوگوں کو تو ہم نے ڈیل کرنا نہیں ہے. تو کوشش شروع کریں
مزید بھی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.